Hello mga par, ayan, natapos nating wiring installation sa Hyundai DB160. Ayan si sir no, from Los Baños. Yan, dinayo tayo no. Tapos yan ang inabil sa atin ni sir. Ito yung ating Zenlo X1 GT na 70 watts. Tapos Bosch Europa. Yan, dual horn setup. Tapos yung ating MDL, yan, nasa ilalim no. Okay, yan, sample tayo. Tapos yan, nag-abil na rin si sir nung ating passing no. Pang CB150 kadalasan, likod lang yung inakabit natin dyan no. Okay. Tapos original pa rin yung harap. Tapos ito yung ating switch sa ilalim. Yan, okay. Yan, sample tayo. Low, white. Tapos high, pure yellow. Tapos meron tong combination, no? Yan, pagka naka-low, sabay na sa stock high beam. Okay. Tapos pagka naman naka-off, pwede mo pa rin magamit yung stock. Tapos passing nan, kahit naka-off, meron tayong passing. Low, meron pa rin. Tapos pure yellow, meron pa rin, no? Okay. Tapos dual horn setup. Ito yung ating selector. Yung pagka wala siyang ilaw, stop. Tapos kasi nilik mo yan para alam mo naka Bosch Europa no. Okay. Ayan, pitik-pitik. Yun, okay. Ayan, sa mga gusto magpa-install lang ganitong setup sa Hyundai DB160, ayan, direct message na lang po sa page ko kaya sa FB account ko. Kaya visit kayo dito sa shop ko sa Banay-Banay, search nyo lang Parrights Banay-Banay Kabuyaw. Yan, makikita nyo na yung shop no. Okay. Yun lang, thank you and ride safe.